Mes chers amis, on est au chapitre 10, on va continuer. Donc prenez la page 211. هنا وصلنا للبريديكسيون. لي بريديكسيون سيد العرافي هو داكشي اللي قال لهم سيد العرافي داك الشواف مو ديجاز سوغيريسون. دونك قالوا بان راه هذوك لي بريديكسيون ils vont se réaliser غادي يتحققوا. mais quelle prédiction il a parlé en termes si voilés. هذا راه بشويه وما كاينش يفرز شنو كاين. Donc là, il a parlé en termes si voilés, c'est une métaphore. Figure de style, une métaphore. Ai-je bien saisi le sens des mots? Je comprenais tout en présence de cet homme. Il n'était plus là, mais il me restait une sensation de liberté que je ne connaissais pas jusqu'alors. Donc ces paroles que j'avais bues avec avidité, s'étaient transformées c'était transféré dans mes entrailles en pure musique. جاتو بحال الرنة ديال الموسيقى. دونك هنا c'est une métaphore. C'est une métaphore. هادي وهادي. Donc c'était transformé dans mes entrailles en pure musique. C'est une métaphore. وهادي ces paroles تا هي c'est une métaphore. Bien. Donc la fatigue ne pesait plus sur mes épaules. Je me mis à danser. Ma mère et l'Aïcha ne me voyaient plus. Elles marchaient côte à côte, plongées dans leurs réflexions. غارقين في داكشي اللي عندهم هما وما شافوش سيدي محمد ملي بدا يشطحوا داكشي. دونك بريسكومون جو سيسي دو غومبادي زعما وقف داك الشطيح ديالو وداك الفرحه اللي كان فيها وداكشي. دونك داكشي اللي كان كيدير pour courir me cacher dans les plis de haïk de ma mère. Donc ce mouvement réveilla son attention. هي شويه حبس داك التخربيق اللي كان كيدير ومشى تخشى تحت الحيك ديال مو اتيرات ليه لاتونسيون. كاتي تي بلون كوم ان لينج. قالت له زعما بياضيتي وليتي بحال اللينج هو بحال الصوفا بحال شي حاجه. دونك qu'est-ce qui peut t'effrayer? Parle donc. هنا شنو اللي خلعك؟ هذه effrayer. هذه effrayer راها c'est un mot qui fait partie au champ lexical d'un sentiment اللي هي la peur. Sentiment اللي هي la peur. قالت له هذا. Je persistais dans mon mutisme et me serrais davantage contre ma mère. شاف mot. l'Aïcha intervint. Qu'a-t-il donc? Peut-être souffrir تاهي. Souffrir تاهي fait partie d'un champ lexical des sentiments, les sentiments, et dans mon ventre. Donc il ne veut rien me dire. Il tremble comme une feuille. Parle tête de mule. Parle tête de mule. C'est une métaphore. Tête de mule. C'est une métaphore. Donc je quittais les plis de haïk. Je respirais profondément. Je dis enfin, j'ai eu peur. Voilà. Peur, c'est un mot qui fait partie du champ lexical d'un sentiment. Ou le sentiment, il y a la peur. De qui as-tu peur? Donc j'ai vu passer le haïk. Mon maître, il a tourné à gauche. Il est parti par la petite rue. Il aurait pu me voir. Donc هنا مناش خافوا مناش تخلع. شنو اللي خلعوا هو لا بريزونس ديال الفقيه. شاف الفقيه دايز وتخلع مو ما كانت عارفه والو علاش هو تخلع ولاش. دونك هنا إلا لقينا إلا شلنا غنلقاو بأن l'auteur a utilisé le dialogue. Ça veut dire c'est un discours اللي هو direct. Pourquoi à votre avis? Donc إلا جاكم هاد السؤال الجواب ديالو هو l'auteur utilise le dialogue في هاد la partie. On sait jamais طيح لكم هاد la partie. Pourquoi? Pour rendre la scène plus vivante. باش يعطيها واحد الحيوية ويترجعها حية. Ou bien il peut, ou bien il essaie, ou bien il donne une vivacité au texte. باش يعطيه واحد الحيوية لهاد لو تكست. هادي داكشي اللي كيديرو هما لي ديسكور في لي ريسي. بيان. شنو هنا؟ Qu'est-ce que cela pouvait faire s'il t'avait vu? شنو غادي يدير لك اللي شافك كاع؟ N'es-tu pas malade? واش انت ما مريضش؟ N'es-tu pas accompagné de ta mère? واش انت ما معكش امك؟ واش انت ما مريضش؟
Bien, un enfant qu'accompagne son père ne peut être accusé de vagabondage. يعني واحد الدري اللي مع مو ما غاديش يكون متهمينو بأن راه كيدور ممشاش للمدرسة وغير كيتفلا كيدور في الزنقة وداكشي. دونك كي ريبونديج Mais un enfant malade ne se promène pas dans la rue, même accompagné de sa mère. قال لك وي ولكن واحد الدري اللي مريض ما غاديش يقدر يخرج للزنقة مع مو. Si nous avions raconté le fait, je lui aurais expliqué que je t'avais amené voir un médecin. Donc هنا il a cherché واحد الموتيف علاش هو ما مشاش للمدرسة وعلاش خارج. دونك هنا بغات تكذب elle voulait mentir. قالت له زعما واخا غادي يشوف كل حاجة غنقول له راه كنت غادا به لعند الطبيب. Donc simple excuse aurait-il pensé et à mon retour au MSID il m'aurait fait payer cher ma promenade. غادي يخلص داكشي داك الدورة نديرو داكشي غادي يخلصو ملي رجع للمسيد. Ma mère soupira et dit à l'adresse de l'Aïcha, on ne peut plus faire entendre raison à cet enfant, il discute comme un homme. هذا ولا زعما بحال راه كبر ولا تيهضر بحالو بحال الراجل ديالو بينيس الله يرضي عليه. Répondit notre ami. Nous cheminâmes en silence. Cheminer, ça veut dire غادي بالسكات au pont de Bim Lemdoun. Fès, دايما فاس. Donc un marchand de grenades, les grenades هو الرمان, s'était installé par terre, il avait ouvert son couffin, القفة ديالو حالها. Donc les grenades ne devaient pas être mûres, ما طايبينش مزيان باقيين شوية فيهم الخضورية. l'écorce en état encore verte, l'écorce هي الجلدة ديالها ديال داك الرمان باقيين كيبانو خضرين. Je me plantais devant lui, ma mère comprit vite mon attitude, l'attitude ديال le comportement كيفاش تعامل مو فهمته. Elle me cria d'assez loin, tu peux prendre racine à cet endroit, tu n'auras pas de grenades, elles sont encore vertes, je ne tiens pas à te soigner si tu attrapes des maux des yeux. زعما راه هادشي راه باقي خطر ولا مرضتي راه ما غاداش نتكلف لك بالعلاج ديالك. J'en veux une seule pour goûter, بغا وحده باش يطوها. Donc tu n'en auras pas un grain. Le grain هما داك الدخلاني ديال الرمان. ما تاخذ حتى شي grain. Donc donc elle me saisit par le bras et m'entraîna malgré ma résistance. واخا جراتو من يدو واخا حاول يبقى. Je me mis à pleurnicher ديبكي. Mes reniflements durèrent un assez long moment. واحد شوية بقى كيتنخصص. Sans raison. هنا sans raison mon chagrin s'évanouit. هنا درينا une من sans حتى s'évanouit درينا une personnification. Alors que tu peux prendre racine à cet endroit, c'est une métaphore. L'écorce راه شلناها, les grenades راه شلناهم. Bien. Je m'essuyais les yeux dans les manches de ma djellaba, في الدرع ديال الجلابة ديالو مساعينيه. Le spectacle de la rue m'absorba. Spectacle, المشهد ديال الشارع جرو لعندو. Ce que je voyais suscitait en moi des réflexions que je m'exprimais à haute voix. Je jacassais sans interruption jusqu'à la maison. Donc ma mère me souffla mot à nos voisines de la visite que nous avions faite à Sidi al-Arrafi. Nous habitions avec une chouafa. ما بغاش تقول لهم راه جيت عندك شواف العمال لأن معاهم ديجا شوافة. Normalement ma mère aurait dû la consulter en premier lieu. Normalement كانت تمشي عندها هي الأولى عاد تمشي لعند الآخرين عندك الشواف اللي سيد العرافي. Donc mais elle n'avait aucune confiance en ses talents. داكشي ديالها هي ما كتيقش فيه. لاله زبيدة ما كتيقش في داكشي ديال طونت كنزة اللي هي شوافة. J'étais tacitement de son avis. تا هو كان معها في الفكرة ديالها. Les pratiques de Kenza, le principal locataire relevait du domaine démoniaque. Elles étaient les démoniaques هي من الجنون جاية من الجنون. Elles étaient compliquées, exigeaient une mise en scène entraînée
a de multiples dépenses. Donc, là, c'est une énumération. Derrière la figure de style, il y a énumération. Pas assez riche. Donc, pas assez riche pour nous permettre de gaspiller de l'argent à nous procurer des parfums agréables. Procurer des parfums agréables, peut-être le riha zouina. Aux narines des jeans, ajouter à toutes ces considérations la méfiance de ma mère, la peur de voir ses pauvres secrets divulgués. Les pauvres secrets de divulgation, il y a des secrets. Les secrets تيخرجوهم divulgation كتسمى divulgation بحال عاودت لك انا شي secret خرجتيه تنقول لك تي divulgué mon secret ou bien divulgation de secret. Donc la méfiance de ma mère, la peur de voir ces pauvres secrets divulgués, personne de la maison n'ignorait notre situation. Ma mère pourtant s'imaginait le contraire. Elle raconta que nous nous étions rendus avec l'Aïcha dans un quartier éloigné de la ville. Elle ne pouvait pas ne rien raconter. Mais elle évita toute indiscrétion en prétendant que nous étions partis faire un pèlerinage au sanctuaire de la ville. Ma santé l'exigeait. Les remèdes humains restent inefficaces s'ils ne sont pas sanctifiés par les effluves spirituels des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, donc les sanctuaires. Les saints. Les saints. Donc الأولياء هما لي سان. دونك هنا قال لك بأن هي ما بغاش تقول ما بغاش تقول هذوك بأن راه كانت عند العرافي. علاش؟ لأن ديجا عندنا حنا تما كاين عندهم هما فويونت في الدار ديالهم. دونك خاص نورمالمون دوفي كونسلتي هي لديك الشوافة لي اون برومي ليو. ثانيا ملي رجعت ما بغات تقول حتى شي حاجة. صافي قالت لهم راه كانت عند صاحبتها وداكشي. بيان نشوفو هنايا نجاوبو على دي كيستيون. نسيت ما قلت لكم هذا هنايا من لي بريديكسيون. واحد العام طاحت في ريجيونال امتحان ريجيونال ديال شو ليكسيكال شناه ديال لي سونتيمون شناهم شنا علاش دارينا الديسكور ديريكت و بيان ديالوغ بور قلنا روندر لو تيكست فيفون و بيان عطاها واحد لا فيفاسيتي و بيان روندر لا سين فيفونت. بيان هنا لي زبيده غروند شنا بان غروند سافي سون فيس قالت له تيت 2000 قالت له عيرات وداكشي و دونك إلا قلنا جو رياجي إلا كنتو نتوما على بلاص. دونك هادي سؤال كيطيح تيقولك إلا كنتي نتا على بلاص ديال هذا واش ديال ديك لا مير واش تي فا كومبروندر لاتيتود اي لو كومبورتمون دو لونفون اولا انت غترياجي دو لا ميم فاسون. تقدر تقول هنا هي عيراتو دونك قالت له تيت 2000 الى اسمو كروندي او بيان الى انسولتي دارت له لي زانجور. هادو كلهم خاصكم تكونوا عارفين مال انسولتي دي زانجور ولا كروندي لونفون. بيان واش هي او ليو دو كومبروندر سون اتيتود ولا son comportement en tant qu'enfant عيراتو. واش à votre place si vous étiez نتوما à la place ديال هاد الزويدة est-ce que vous avez est-ce que غادا ديروا لا ميم ترياجيو دو لا ميم فاسون. كل واحد اش غيقول لنا لأن personne ne peut nier que les insultes ولا les injures وداكشي ne peuvent éduquer un enfant. l'enfant شنو خصو؟ l'enfant خصك تعرفو تفهمو ولا بغيتي تعاقبو لا بينيسيون سي ان موين سي ان بون موين في ليديكاسيون راه داخله في ليديكاسيون ولكن ماشي فيزيك. كاين سوا با اون بينيسيون اللي هي فيزيك كضربو بالعصا باغ اكزومبل واش دير له غادي تتحرمو دي فال بريفي ملي صورتي باغ اكزومبل شي حاجه كنتي غتشري لي زوينه شي تزيرو يدير سميتو الدروس ديالو دير له بزاف ديال الحوايج تحيدهم ليه دي زافونتاج تحيدهم ليه او ليو de l'insulter ou de gronder devant ses enfants. C'est devant les enfants de son âge ou dans la rue ou قدام الناس. Donc هذه c'est une question اللي تقدر تطيح عقلوا عليها. Bien. كاينه واحده اخرى سيدي محمد ne veut pas être ne veut pas mentir et d'être puni. Donc les punitions sont telles كما قلنا
سون تيل قلناهم بأن راه خصو تقدر تعاقبو ياك تقدر تعاقبو ولكن ما تعاقبوش فيزيكمون بيان لي بينيسيون راه قلناها دونك هادو هما لي كيستيون لي يقدرو يطيحو وي صافي هادشي لي كاين هادشي لي خصكم تعرفو هو ديجا بعدا طاح هذا ريجيونال ميقدرش يطيح دابا كان غيطيح غادي يتعطل مفيش شي حاجة الحاجة لي صعيبة راه لي فيغور دو ستيل شرحناهم كاملين راك شفتوهم دونك هادشي لي كاين نمشي نشيرش بلاتي نشوف انا شنو كتبت لا زبيدة غونت بلاص جوغي لي زانجير دوموندي دونتيمون بينيسيون صافي هادشي لي كاين جو كونتيني لا ليكتور لو لوندمان بيان Le lendemain de notre sortie avec Lala Aïcha, ma mère me fait part de son intention de me garder à la maison durant toute l'absence de mon père. يعني بغات تخليه وقالت له غتبقى في الدار حيت هو الفقيه شنو قال لها؟ قال لها خصك تزوري لي سونكتيير هي بغات لي سونكتيير او بيان لي سان نصحها وهي قالت له غتبقى انت في هاد لابسونس ديال باك كلها غتبقى في الدار دونك il invoqua deux solides raisons. Les solides raisons هي عطاتو السبب شنو هو المقنع. La première, je n'étais qu'un paquedos et mon tien rappelait l'écorce de grenade. La seconde, ma mère se sentait de plus en plus seule, ma présence lui faisait oublier les malheurs. Alors, هنا علاش الا تحط لكم هاد السؤال هذا يقدر يقول لكم علاش بغات تخليه في لا ميزون بغات تخليه في لا ميزون عندها دو سوليد ريزون شنو هما الاولى قالت له راه انت راه داير بحال الباكيه ديال العظومه انت ترقيوق دونك شابه دارت ليه هنا التشبيه ان كومباريزون مع باكيتوس بوكوا علاش شبهاتو بهذا الباكيتوس نورمالمون راه سيتين ميتافور نورمالمون سيتين ميتافور انا كاتب هنايا ce n'est pas une comparaison tout à fait une comparaison c'est une métaphore bien وهذا التشبيه ديال الميتافور علاش دارتو باسكو هنا علاش ليفي ديال هاد الميتافور هنا هي ليطا دو سونتي دو سيدي محمد كي ليس ا ديزيري يعني ما ليطا دو سونتي ديالو راه دايما هو مريض يعني مالاديف يعني دايما رقيوق ومالاد هذيك معظم فيها العظيمات دونك هنا هادو هو ثانيا لا سكوند غيزون هي تيحاول ينسيها لي مالور ديالها تتنسى معاه ما تبقاش تفكر في المعلم عبد السلام autant pour se discuter que pour attendrir les saints de la ville sur notre sort ma mère décida de m'emmener chaque semaine prier sous la coupole d'un saint يعني باش ياخد الصحة ديالو داكشي دونك لا مير ديالو قررت باش تديه كل سيمانة تديه لشي سان يصلي تحت من هذاك الكوبول دير القبة ديال داك السيد نوتر فيل foisonne de tombes qui abritent les restes de الشرفة الشرفة بزاف دايرين تما مدفونين تما لي شيف دو كونفريري شنو بالكونفريري بحال قناوة وداكشي اللي كدير هاديك طونط كنزة de pieux législateurs auxquels la foi populaire reconnaît des pouvoirs chaque 100 ans à 100 jours de visite particulier le lundi pour Sidi Ahmed Ben Yahya, le mardi pour Sidi Ali Diab, le mercredi pour Sidi Ali Bouhaleb, etc. Tout cela, je le savais, tout le monde le savait. Nous trouvions simple, naturel, harmonieux, parfaitement sage, ce que nos ancêtres avaient établi. Personne ne serait avisé d'en rire, donc les jours avaient un sens. Pour moi, ils procédaient même une couleur. Le lundi s'associait dans mon imagination au gris clair. Donc là, il va donner chaque jour une couleur. Donc après, on va voir qu'est-ce qu'elles produisent, les couleurs, l'effet que ces couleurs produisent chez lui, sur Sidi Mohamed. Le jeudi froid et bleu
contrastait avec le jaune rutilant du vendredi. Donc le pâleur des samedis annonçait le vert triomphant du dimanche. Je n'avais jamais entretenu personne de ces découvertes. Si j'avais été femme, si j'avais été riche, j'aurais porté chaque jour pour une robe de la couleur qui convenait. Ma vie en aurait été plus belle, plus équilibrée, plus heureuse, mais je n'étais pas femme et nous n'étions guère riches. Surtout depuis le départ de mon père, ma mère faisait une cuisine maigre mêlée de la farine d'orge au pain de froment. Elle riait moins, ne racontait plus d'histoires. Elle riait moins et ne racontait plus d'histoires. On va s'arrêter ici. هنا كتبين لنا بأن راها elle est triste. Donc هنا تتفكر في المعلم بسلام بزاف l'absence ديال دو سون ايبو اللي هو المعلم بسلام خلى لها واحد الفراغ كون فيد باش عرفناه وخلاها elle est triste. هنا elle est solitaire et triste. هما هادو elle riait moins ne racontait plus d'histoire. هي لا سوليت بقات غير بوحدها وما تضحكش بزاف. Donc il nous restait les longues promenades que nous faisions pour nous rendre aux divers sanctuaires 2 ou 3 fois par semaine. Nous formulions les mêmes plaintes, demandions la réalisation des mêmes vœux. Nous versions toujours les mêmes larmes indigentes et nous repartions vers notre demeure. La demeure هي la maison. Donc يمشيو يشوفوا donc شنو بقى لهم دابا بقى لهم غير الزيارة ديال لي سان ولا لي سانكتيير من 2 حتى 3 مرات في السيمانة. Ces visites me fatiguaient. هنا هاد لي فيزيت هادو عياوه. Je ne pouvais programme de visite. Je ne pouvais pas refuser d'y participer. La présence d'un enfant rendait les hommes de Dieu plus attentifs et plus favorables. Donc مزيان هنا شوفوا شنو كتبنا هنا في لو باساج. إلا بغينا نديرو سيتياسيون دو باساج، هاد الباساج هذا اللي قرينا في الآخر من لو لوندومان حتى لفين وقفنا دابا. دونك لا سيتياسيون تنقدرو نقولو لو باساج فيان جيست ابري لا فيزيت دو زبيدة et son ami لاله عائشة chez le voyant Sid al-Arrafi qui conseilla à la mère du narrateur de visiter les sanctuaires. هذا الباساج هذا vient juste après quoi? Après la visite ديال لاله زبيدة وصاحبتها عائشة عند سيد العرافي. قلنا زبيدة لاله زبيدة veut garder son enfant à la maison. Pourquoi? L'enfant بالنسبة لها l'enfant اللي عطات les raisons solides qu'elle a donné comme justification. L'enfant n'était qu'un paquet d'os, c'est une métaphore, où sa présence lui faisait oublier ses malheurs. C'est les raisons pour lesquelles Lella Zoubida voulait retenir son enfant à la maison. Donc, le narrateur a attribué à chaque jour une couleur. C'est l'effet que les couleurs produisent sur lui. Elles produisent chez l'enfant des sensations et des sentiments. Donc les couleurs, les jours, elles produisent des sensations et des sentiments sur Sidi Mohammed. Bien, quels sentiments éprouve le narrateur pendant la visite du sanctuaire? Justifiez votre réponse. Il y a sentiment de quoi? De fatigue. Regarde ces visites. La justification, il y a, ces visites me fatiguaient. Oui. Ces visites me fatiguaient. Oui, ces visites. Il y a la sensation, il y a le sentiment que l'enfant a éprouvé. Le texte, il y a sentiment de fatigue. La justification, il y a ces visites me fatiguaient. Bien. Qui prouve la mère en l'absence du père, ou le sentiment qui éprouvé la mère pendant l'absence d'elle, il y a la solitude et la tristesse. باش عرفناها لا قال لنا relever
l'indication, bien l'élément qu'il indique, mais le texte, ma mère se sentait de plus en plus seule. Ma présence lui faisait oublier ses malheurs. Elle riait moins, ne racontait plus d'histoire. تضحك ما كتضحكش بزاف وما بقاش كتعاود لي زيستوار. Bien, nous trouvions simple, on dirait. Bien, la mère شنا la mère دابا شنو كدير؟ la mère دارت واحد البروغرام. شنو هاد البروغرام هذا؟ بروغرام دو فيزيت لي سان ولا لي سونكتيير. باغ اكزومبل إلا تحطت لكم سؤال وقال لكم نتوما à la place de لاله زبيدة, si vous êtes à la place de لاله زبيدة, est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous emmenez votre enfant au sanctuaire, visiter les sanctuaires ou les saints? Donc votre réponse sera bien sûr كل واحد غادي يجاوب باش بقى. Un exemple, à titre d'exemple, je ne fais pas, donc je n'ai pas le même comportement que لاله زبيدة. Je ne vais pas imiter لاله زبيدة, mais j'ai un grand respect pour les saints ولا les sanctuaires. انا ما نديرش بحالها وما عنديش الكومبورتمون ديالها وجامي واش غندير بحالها, ولكن كنحترم السادات و l'essentiel, les sanctuaires. Bien. Donc on va s'arrêter ici à la page 215 pour ne pas alourdir de plus la vidéo, et on se verra inchallah rahman في البروchain فيديو باش نديرو exercice اخرى ونشوفو كملو الشابيتر الوديس. Au revoir et à la prochaine. Inch'Allah rahman rahim. Merci.